السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرس اور د ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. میں ہوں ہدا. زمہریر بائی امارا حسین کی ایپیسوڈ نمبر 40 ہے. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. پوچیٹیل بوسنیا یہ گاؤں ماسٹر اور میتکوئی کے درمیان دریائے نیریتوا کے کنارے ایک پہاڑی ڈھلوان پر واقع ہے. یہ گاؤں اس ڈھلوان پر یوں بسا ہوا ہے جیسے سیڑھیوں پر مخملی چادر بچھا کے اس پر گلابی چھتوں والے گھر رکھ دیے جائیں جہاں سے نیچے بہتے نیلگو دریا کا خوبصورت نظارہ نظر آتا ہے. اب تک اسے لگتا تھا کہ ماسٹر سے سرسبز کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، لیکن اس وقت میڈیوول ایج کی عمارتیں اور چار سو قدرت کی شاہکاریاں دیکھ کے اس کا منہ حیرت سے کھلا پڑا تھا. یہ بات سچ تھی، تصویریں کبھی حقیقت کی جگہ نہیں لے سکتی. وہ پہلی بار ماسٹر سے باہر نکلی تھی اور یہ بھی اس کے اسکول کی مہربانی تھی. ماسٹر میں اس کا دل عجیب بھاری بھاری سا تھا. شاید یہاں وہ کچھ ہلکا محسوس کر سکے. اس نے گہری سانس لی. ماسٹر میں سردی کی کمی اس کے لیے خوشی کا باعث تھی. اب اسے زیادہ موٹے کپڑے نہیں پہننے پڑ رہے تھے. یہاں آتے ہوئے اس نے کوئی خاص گرم کپڑے نہیں رکھے تھے. اس وقت آسمان صاف تھا. ٹھنڈی ہوا کے باعث سڑک کے اطراف میں اگے انار اور انجیر کے درختوں کی شاخیں اٹکلیاں کھا رہی تھیں. کیب کے شیشے بند تھے. اس نے ایک نظر سیٹ پر پڑے سیاہ سفری بیگ پر ڈالی. یہ بیگ اسے سوزین نے ان کی یونیورسٹی کی پروفیسر کے گھر پہنچانے کے لیے دیا تھا. سوزین ان کی بھانجی تھی. شاید اس کی ماں نے مس مریم کو کچھ بھجوایا ہو. پھر سویٹر سے نادیدہ گرد جھاڑی. بلیک ڈھیلی پینٹ پر کریم کلر کی شرٹ کے ساتھ اس نے براؤن سنیکرز پہن رکھے تھے. گاڑی رکی تو اسے احساس ہوا کہ وہ مطلوبہ جگہ پہنچ گئی ہے. وہ زرد کیب کا دروازہ کھول کر نیچے اتری اور بری طرح ٹھٹر کے رہ گئی. یہ کیا؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو موسم نارمل تھا جیسے ماسٹر میں تھا. آتے وقت اسے لگا کہ اسے اوور کوٹ لینے کی ضرورت نہیں تھی. سردی سے بچتے دانتوں کو جماتے اس نے بیگ گاڑی سے نکالا. ڈرائیور کو کرایہ دے کر اس نے اطراف میں نظر ڈالی. یہ گاؤں کا سرسبز مگر غیر آباد سا حصہ تھا. آس پاس کا کاٹیجز نما گھر تھے. اس نے پین کی پاکٹ سے فون نکالا. سوزین نے اسے مس مریم کا نمبر بھی بھیج دیا تھا. سوزین سے پوچھنے سے اچھا تھا وہ سیدھا مس مریم کو ہی کال کرتی. اس نے فون کون سے لگایا. کچھ ہی دیر میں مس مریم کی نرم آواز اسے سنائی دی. السلام علیکم. وہ کچھ ہچکچائی. میں الائزہ بات کر رہی ہوں. اگر آپ کو میں یاد ہوں تو ماسٹر یونیورسٹی میں. ہاں ہاں یاد ہو مجھے. وہ شاید مسکرائی تھی. الائزہ کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا. مجھے سوزین نے بتایا کہ وہ تمہارے ہاتھ کچھ بھجوائے گی. مجھے معلوم تھا تم کال کر دو گی. جی بالکل. میں نے کہا تھا اسے کہ آپ کو بتا دیں ورنہ ایسے اچانک جانا اچھا نہیں لگتا. میں پوچیٹل میں ہی ہوں آپ کے ایریا میں. لیکن مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کس طرف آنا ہے. اوہ ٹھیک ہے میں باہر آ جاتی ہوں. تم کہیں قریب ہی ہوگی. اگلے کچھ لمحے فون کان سے لگائے ان کی نشانیوں پر وہ بلاخر ان کے گھر پہنچ چکی تھی. وہ پہلے کی بنسبت کچھ فربہ ہو گئی تھی. رنگت مزید گلابی ہو گئی تھی. تم اتنی سردی میں بس یہ سویٹر پہنے ہوئی ہو. شو ریک میں سے اس کے لیے جوتے نکالتے ہوئے وہ حیرت سے آنکھیں پھیلا کے کرتے بولے. پھر اسے صوفوں اور قالین سے سجے ایک کمرے میں بٹھا کے تیزی سے باہر نکل گئی. اس نے پیر لپیٹ کے صوفے پر رکھے. موزے پہنے ہوئے ہونے کے باوجود یوں لگتا تھا جیسے اس نے فرش پر بچھے قالین پر نہیں بلکہ ٹھنڈے پانی میں قدم رکھے ہوں. مس مریم واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں بھورے اون سے بنا ہوا کارڈیگان تھا. یہ لو اسے پہنو. شاید تمہیں یہاں کے موسم کا اندازہ نہیں ہوا. جو اندر ہی اندر ٹھٹر رہی تھی بنا کچھ کہے فوراً کارڈیگان تھاما اور جلدی سے پہن کے خود کو اس میں لپیٹنے کی کوشش کی. حال احوال پوچھنے کے بعد الائزہ نے بند کھڑکی کے شیشے سے باہر سرسبز منظر کو دیکھا. کتنی خوبصورت جگہ پر رہتی ہیں آپ. مس مریم مسکرا گئیں. تم بتاؤ الائزہ تمہاری موم کیسی ہیں. ان کے بیک آئٹمز کا ذائقہ اب تک میرے منہ میں ہے. الائزہ نے ان کی 16-17 سالہ بیٹی کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا جس سے وہ آتے ہوئے مل چکی تھی. اس کے ہاتھ میں لوازمات کی ٹرے تھی جس میں رکھے چائے کے کپوں سے دھواں نکل رہا تھا. ٹھیک ہے وہ بھی. ٹھنڈی سانس بھری. مجھے بس ڈانٹتی رہتی ہیں. ہنستے ہوئے اس نے کندھے اچکائے. تم کیسی ہو سارا. اب تو بہت بڑی ہو گئی ہو. سارا نے ہنستے ہوئے اس کے لائے گئے بیگ کو صوفے سے اٹھایا. آپ بھی بڑی ہو گئی ہیں الائزہ آپی. اور ماسٹر
अफसरदगी से इसके सेहतमंद चेहरे पर फैली। मास्टर में भी काफी कुछ बदल चुका होगा। हाँ, कुछ कुछ ज्यादा नहीं। मेरी मॉम जाती ही नहीं मास्टर। हालांकि सूजी की मामा कब से बुला रही हैं हमें। सूजी ने तभी तो ये बैग भेजा है। इसने मेरे लिए ड्रेसेस और गिफ्ट्स लिए थे क्योंकि मेरा कॉलेज की छुट्टियों में प्लान था मास्टर जाने का, लेकिन नाक चढ़ा के इसने मिस मरियम को देखा। फिर एक अफसरदा सांस ली। कुछ लोग नहीं मानते। अलाजा बेसाख्ता हंस पड़ी। सारा बैग उठा के बाहर चली गई। इसके मार्क्स बहुत कम आए हैं। छुट्टियों में इसके लिए एक ट्यूटर लगवाई है, इसलिए इसे नहीं भेज रही। पढ़ाई के मामले में बहुत तंग करती है। मिस मरियम इस उम्र में पढ़ने को दिल नहीं चाहता। ये उम्र तो जिंदगी इंजॉय करने के लिए होती है। मैं तो खूब इंजॉय करती थी। आपको तो याद है? मरियम हंस पड़ी। हाँ हाँ, अच्छी तरह याद है। तुम्हारी मॉम काफी परेशान रहती थी, मेरी ही तरह। वो दिन याद है अलाजा, जब वो तुम्हारी शिकायत लगाने यूनिवर्सिटी आई थी? वो हंसी। अलाजा के जहन में झम्माके से मासी का वो मंजर उभरा। वो ज़बरदस्ती इसे यूनिवर्सिटी में रहायशी करवाना चाहती थी क्योंकि रोज़ रोज़ इसकी दोस्तों के घर में आमद से वो तंग आ चुकी थी। आप लोग आखिर इन दोस्तियों पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते? इस लड़की की ज़िंदगी का बस एक ही मकसद बन गया है, दोस्ती बनाना। उन्होंने हाथ हवा में उठा के झटके। देखें फिरदौस, यूनिवर्सिटी में इस तरह शिकायतें लेकर नहीं आते। ये स्कूल नहीं है और आपकी बेटी बड़ी हो गई है। मिस मरियम ने हंसी रोकते हुए इन्हें समझाने की कोशिश की थी। अलाइजा ने पलके झपक के मिस मरियम को देखा जो इस वाक्य का जिक्र करते हंस रही थी। अलाइजा मेज पर रखी ट्रे में से चाय का कप उठा के मुस्कुराई। क्या आप भी अपनी बेटी को हर वक्त डांटती रहती हैं? मिस मरियम इसके सवाल पर चौंकी पर मुस्कुराते हुए सर झटका। हर वक्त नहीं, वक्त पर जब जरूरत हो। मुझे लगता है माँ बेटियों को समझने की कोशिश ही नहीं करती। कम से कम अपनी मॉम के बारे में तो मुझे ऐसे ही लगता है। वो कभी मुझसे खुश नहीं होती। कभी कभी मुझे लगता है शायद वो मेरे पैदा होने पर पछताती हैं, बाबा की तरह। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और कमरे में मिस मरियम की मुस्कुराहट आहिस्तगी से सिमटी। नहीं, ऐसा नहीं है लाइजा, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि वो कितनी मोहब्बत करती हैं तुमसे। हो सकता है तुम इन्हें समझ नहीं पा रही। फीका सा मुस्कुरा के इसने ट्रे से चाय का कप उठाया। वो इस बात का कोई जवाब ही नहीं देना चाहती थी। अलाइजा, क्या तुम्हें अब भी वही शिकायत है? कौन सी शिकायत? खिड़की की जानिब देखती निगाहों को मिस मरियम की जानिब किया। तुम्हारी दोस्तें जब साथ बैठ जाती थी तो तुम्हें अपना आप लेफ्ट आउट महसूस होने लगता था। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम चीजों को गलत वजूहात देती हो। अलाइजा ने इन्हें देखा, फिर कप के किनारे पर उंगली फेरी। नहीं, अब ऐसी कोई शिकायत नहीं है मुझे। अब ठीक हो गई हूं मैं। लबों को फैलाते हुए मुस्कुराई। इस वक्त काफी इमेच्योर थी मैं। वक्त के साथ वो मसले हल हो गए, अब ऐसा कुछ नहीं। मरियम ने समझने के लिए से अंदाज में सर को जंबिश दी। हाँ, इंसान वक्त के साथ साथ बदलता जाता है। तुमने खुद को ठीक करने की कोशिश की, अपने मसले को समझा, ये बहुत बड़ी बात है। अलाइजा सादगी से मुस्कुराई। वो कोई मसला था ही नहीं। मैंने इस वक्त आपको खामखा में परेशान किया। बाद में काफी शर्मिंदगी थी मुझे। अब भी ऐसे ख्यालात आते हैं तो मैं नज़रअंदाज करके किसी काम में खुद को मगन कर देती हूँ। आपकी एक बात मुझे अब तक याद है कि कुछ ख्यालात को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। इन्हें तवज्जो देने से वो ख्याल हकीकत लगने लगता है और मैं इसे हमेशा फॉलो करती हूँ। मरियम ने ट्रे में रखे बिस्किट्स और डोनट्स मेज पर इसके करीब किए। नहीं अलाजा, वो वाकई मसला था तुम्हें। इस पर शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं और शायद तुमने मेरी बात पर ठीक से गौर नहीं किया। मैंने ख्यालात को नज़रअंदाज करने की बात की थी। अलाइजा, एहसासात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ना ही सर्द मेहंदी से इन्हें दबाया जा सकता है। इन्हें समझने के लिए खुद को सुनना पड़ता है। अलाइजा ने खाली कप ट्रे में रख दिया। मिस मरियम की चाय से भाप निकल रही थी और उन्होंने सोफे पर कुछ आगे होके मेज से कप उठाया। मुझे गुस्सा आता है मिस मरियम, अपने जज्बात पे भी और एहसासात पे भी। आखिर मैं हर चीज़ को इतना महसूस क्यों करती हूँ? सब लोग ऐसे नहीं होते। शायद मुझे ऐसा इंसान बनना है जिसे कोई कुछ भी कहे इसे फ़र्क ना पड़े, ना इसे इन बातों से फ़र्क पड़े कि कौन इनकी ज़िंदगी में आया और गया। मरियम ने अपने अंदाज में पुतलियाँ सुकेड़ के इसे देखा, फिर हंस पड़ी। फिर किसी अच्छे से सर्जन के पास जाओ ताकि वो तुम्हारा दिल निकाल के एक पत्थर वहाँ फिट कर दे, क्योंकि जो तुम बनना चाहती हो इसके लिए गोश्त से बना हुआ दिल काम नहीं आएगा। अलाइजा हंस पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब बेबसी सी छा गई थी जिसे मिस मरियम ने फौरन भांप लिया।
انہوں نے اس سے اس کی مصروفیات کے بارے میں بات کرنی شروع کی۔ وہ بظاہر مسکراتے ہوئے اس سے بات کر رہی تھی، لیکن کچھ تھا اس کے بارے میں جو بتا رہا تھا کہ وہ وہی الیزا ہے جو چند سال پہلے گھر سے بھاگنا چاہ رہی تھی، جسے گھنٹوں تک وہ آفس میں تھراپی دیتی تھی۔ اس وقت اس میں اتنی بہتری آ گئی تھی کہ وہ گھر سے بھاگنے والے خیال پر دوبارہ سوچنا بند کر چکی تھی، لیکن اب اسے دوبارہ سامنے دیکھ کے وہ اس لڑکی کے لیے فکر مند ہونے لگی تھی۔ وہ آج بھی وہیں کھڑی تھی، کچھ نہیں بدلا تھا اس میں۔ احروان۔ سورج اپنی کرنیں شہنشاہ سلیمان کے حجرے کے پوری طرح بکھیر چکا تھا۔ سلیم اور خان شہنشاہ کے مقابل فرشی نشست پر بیٹھا تھا۔ ان کے سامنے فرشی میز پر بڑے بڑے نقشے کھلے تھے۔ حجرے کی کھڑکیوں پر سبزے اور قسم قسم کے پھولوں کی خوشبو ہوا کے باعث وقفے وقفے سے مہک اٹھتی تھی۔ حضور، وہ کتاب ہماری سلطنت کو پوری طرح تباہ کر سکتی ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں احروان میں ساحروں کے داخل ہونے کا خدشہ ہے؟ جب سے شہزادہ داؤد کے مل جانے کا اعلان ہوا ہے، اسی وقت شہرزار میں کھلبلی بچی ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تک تو وہ اس یقین میں تھے کہ شہزادہ مر چکا ہے۔ اس کتاب کو ہم ڈھونڈ نہیں پائے ہیں سلیم، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کی موجودگی ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی مشکلات لے کر آئے گی۔ اسے غزال کنان نے لکھا تھا اور اس جیسا ساحر کوئی اور پیدا نہیں ہوا۔ یہ اس کی صلاحیت تھی، اس کے علاوہ کوئی اس کتاب کو استعمال نہیں کر سکتا، شہرزار کے بڑے بڑے جادوگر بھی نہیں۔ سلیمان سلطان نے داڑھی میں ہاتھ چلاتے ہوئے پرسوچ نظروں سے ان نقوشوں کو دیکھا۔ سلیم اور خان کو جھجکے، پھر گلا کھنگارا۔ کوئی ہے جو ایسا کر سکتا ہے حضور، اور ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ احروان میں ہی موجود ہے۔ سلطان سلیمان کی پرسوچ نگاہیں یکایک سلیم اور خان کی جانب اٹھی۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ لہجہ چونکتا ہوا تھا۔ غزال کنان کی بیٹی۔ غزال کی کوئی اولاد نہیں تھی حضور، غزال کنان کی ایک بیٹی تھی جو اب منظر عام پر آئی ہے۔ سلیم، یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، جانتے تو ہو لوگوں نے اپنی اپنی کہانیاں گھڑ رکھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے بے نیازی سے ہاتھ چٹکا۔ نہیں حضور، کیا اب تک میں نے آپ کو من گھڑت کہانیاں سنائی ہیں؟ ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ یہیں پر ہے، اور اس میں وہ صلاحیت ہے جو اس کی ماں کے پاس تھی۔ اور یہ خبر دینے والا کون ہے؟ سلطان سلیمان کی نگاہوں میں سنجیدگی اتر آئی۔ شہرزار کے اہم تاجر قیس رچرڈ کی بیوی۔ اس کا کام غیر قانونی اشیاء کی فروخت ہے اور اس کے سرائے میں ٹہری تھی، اور اس کا کہنا یہی ہے کہ وہ کسی مقصد کے تحت یہاں ہے، اور یہ ساری معلومات کس سراغ رسان نے کی تھے۔ شہنشاہ سلیمان کے ماتھے پر شکنیں پھیل چکی تھی۔ سلیم اور خان ایک لمحے کو رکا، پھر مؤدب لہجے میں جواب دیا، آپ کے فرزند نے حضور۔ شہنشاہ سلیمان کچھ لمحے بے یقینی کے عالم میں سلیم اور خان کو دیکھتے رہے۔ بے ساختہ انہوں نے کمرے میں جلتے آتش دان کو دیکھا۔ تو یہ خبر داؤد نے پہلے مجھے کیوں نہیں دی؟ یہ خبر پہلے مجھ تک پہنچی چاہیے تھی۔ انہوں نے بے یقینی سے اپنے سامنے پھیلے نقشے کو دیکھا، پھر سلیم اور خان کو۔ یہ لڑکا مجھے قدم قدم پر حیران کر رہا ہے سلیم۔ میں جو اس فکر میں گھل رہا تھا کہ سب کچھ سیکھنے میں وقت لگ جائے گا، مجھے وہ چیز سکھانے پر تلا ہوا ہے۔ سلطان، مجھے لگتا ہے اللہ نے آپ کے صبر کو رائگاں جانے نہیں دیا۔ شہنشاہ سلیمان نے نشست کے تکیے سے ٹیک لگائے۔ اس لڑکی کو ڈھونڈ نکالو، چاہے وہ احروان میں جہاں بھی ہو۔ اس لڑکی کو اس کے خاندان نے سوچ سمجھ کے پالا ہوگا۔ یقیناً احروان کے لیے اس کے دل میں نفرت ہی نفرت ہوگی۔ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اگر ہمیں وہ لڑکی مل جاتی ہے تو ہم اس قطار تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں جانے والی تفتیش کی پل پل کی خبر چاہیے۔ سلیم، داؤد سے تو نمٹ لوں گا میں۔ سلیم اور خان اٹھ کھڑا ہوا۔ بالکل ایسا ہی ہوگا سلطان، میں ابھی آپ کی یہ خبر آگے پہنچا دیتا ہوں۔ جھک کر وہ چند قدم پیچھے گیا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ شہنشاہ سلطان کے ذہن میں ایک منظر نمایاں تھا۔ لکڑیوں کے ڈھیر میں بندھی گئی اس عورت کی چیخیں، وہ مسلسل اپنی بے گناہی کا ثبوت دے رہی تھی۔ آگ بڑھتے بڑھتے اسے راکھ کر گئی تھی۔ انہوں نے سر جھٹک کے اس منظر کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کی۔
न जाने वो मज़ीद कितनी बर्बादियाँ करती। वो बड़बड़ाए, फिर सीधे होके इस नक्शे की तरफ मतवज्जो हुए। नक्शे पर जा-बजा सुर्ख निशानात थे। ये वो जगहें थी जहाँ मर्सिया के मुहाफ़िज़ों के पहरे थे। सूरज बाजार के बुलंद पथरीले फसीलों के पीछे तकरीबन डूब चुका था। दुकानें बंद हो रही थी, सौदागर अपना सामान समेट रहे थे और भारी सामानों से लदी घोड़ा गाड़ियों की चरचराहट खामोशी में और गहरी सुनाई दे रही थी। असरा खातून को महल में ही ठहरना था। महल में सालगिरह की तकरीब के बायस काम ही काम थे। वो इतने काम करके थक चुकी थी। इस वक्त वो महल के इस बड़े दरवाजे से बाहर निकल रही थी, जिसके आसपास सख्त पहरा था। दरवाजे के एक तरफ महल पहुंचाए जाने वाले अनाज की बग्गियां खड़ी थी। एक अधेड़ उम्र आदमी मुलाजमीन के एक दस्ते के हमरा हर कोचवान से लाए हुए सामान के बारे में पूछगछ करता और हाथ में थमे कलम से कागज पर लिखता जाता था। परीसा ने एक सरसरी नजर इसकी तरफ डाली। सर्दी के बायस इसके दांत बजने लगे थे। चुके के अंदर हाथ छुपाए कोहनी से लटकती टोकरी को संभालते वो दरवाजे से बाहर निकल गई। इसने चादर अपने गिर्द मजीद लपेट ली थी। अभी अंधेरा पूरी तरह नहीं छाया था। इसने बेसाख्ता अपनी गर्दन को छुआ। लॉकेट की गैर मौजूदगी का खौफ वैसे ही इसे सांस लेने नहीं दे रहा था। साए हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रहे थे। इसे किसी भी सूरत घर जल्दी पहुंचना था। तुम वही लड़की हो ना? असरा खातून के साथ जो थी। इसके कदम रुके, चेहरे पर उलझन सी फैली और वो आवाज की जानिब पलटी। ये वही सिपाही था जिसने असरा खातून के से इसके बारे में पूछा जब वो पहली बार महल आ रही थी। इसने तिलमिलाहट से पहलू बदला। हाँ तो क्या असरा खातून नहीं जा रही हैं घर? कुछ ही देर में आ जाएंगी, जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहते वो पलटी और तेज तेज चलने लगी। सिपाही के कदमों की आवाज हनूज इसे सुनाई दे रही थी। वो इसके पीछे ही आ रहा था। इसे जल्दी घर पहुंचना था। अब ये क्या मुसीबत इसके गले पड़ गई। उसने झुंझुलाते हुए सख्ती से लब खींचे। एक नजर आसमान को देखा। नीला रंग जामनी में खुलता जा रहा था। तुम जल्दी में हो, घर में सब खैरियत है ना? वैसे उसका दिमाग घुमा। वो रुकी और एक बार फिर पलटी। क्या तुम अपने काम से काम रखोगे? सिपाही इसके मुंह फट जवाब पर कुछ जजर बजर हुआ, लेकिन फिर ढिठाई से मुस्कुराया। तुम्हें बुरा लग रहा है मेरा यूं तुम्हारे पीछे आना? मैं तो बस तुम्हें घर तक छोड़ रहा हूँ। सुना है बस्ती के हालात ठीक नहीं है। तुम अकेले जाओगी तो मुश्किल में पड़ जाओगी। सिपाही का लहजा आमियाना सा था। उसने सर झटका। निचला लब तकरीबन दांतों में पीसी लिया। मुझे अकेले जाने में कोई मसला नहीं, ज्यादा फासला नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये मेरी जिम्मेदारी है कि एक खातून को। इसी वक्त लकड़ी के चंद थैलों के बीच में से एक साया इनकी जानिब बढ़ा। वक्त देखा है तुमने? कोई इसके करीब आकर भारी आवाज में गिर जा। वो तकरीबन उछल पड़ी। सिपाही ने भी चौंक के इस कुबड़े को देखा जिसके एक आंख भैंकी थी। मैं कब से यहाँ खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो इस आवाज पर चौंकी और जब बोलने वाले पर नजरें ठहरी तो हक्का बक्का रह गई। उसके सामने मास्टर का स्टोरी टेलर खड़ा था। सिपाही के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट फौरन सिमट गई थी। अब उसका चेहरा बेहद संजीदा था। तुम क्यों उसका रास्ता रोके हुए हो? वही तल्ख गुस्सा उगलती आवाज। कुछ नहीं, मैं बस इनको कह रहा था कि अकेले जाना मुनासिब नहीं। अच्छा, अकेले जाना मुनासिब नहीं तो तुम जबरदस्ती इसके साथ चल पड़ोगे? परीक्षा घबरा सी गई। इस कुबड़े ने इसे सहरजार में कैसे डराया था, इसे वो अच्छी तरह याद था। नहीं, ऐसा नहीं है। सिपाही हकलाया। चलते फिरते नजर आओ। दोबारा किसी खातून की जबरदस्ती हिफाजत करने की कोशिश मत करना। जहां तुम्हें हिफाजत के लिए खड़ा किया गया है वहीं का पहरा दो। कुबड़े ने इसे झड़का। सिपाही का मुंह खफ से सुर्ख हुआ। वो एक नजर परीसा पर डालता पलट चुका था। फिर कुबड़ा परीसा की जानिब बतवज्जो हुआ। चलो। हाथ झटक के रास्ते की जानिब इशारा किया। अब यहीं खड़ी रहोगी? बोलची। ये मत समझना कि मुझे तुमसे कोई हमदर्दी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने मास्टर में बच्चों के सामने कैसे बेइज्जती की थी मेरी। कुबड़े ने कंधे पर ढीला थैला और दूसरे कंधे पर मुंतकिल किया। हाथ में थामी लाठी की आवाज पथरीले रास्ते पर आवाज पैदा करती जाती थी। बाजार बंद होने वाला था। लोग सामान समेट रहे थे और दुकानों पर लगे कपड़े के छत्ते लपेट रहे थे। इसने परेशान कुन नजरों से एक बार फिर आसमान को देखा और कदम तेज कर दिए। दिल की धड़कन अब वो वाज़े तौर पर सुन पा रहे थे। गर्दन पर बंधी चोगे की डोरियों को लब काटते हुए मजबूती से थामा। ये आदमी इस काफिले में तो नहीं था। अब ये यहाँ तक कैसे आया था? इसने बमुश्किल एक चोर निगाह इस कुबड़े पर डाली जो कुछ लगड़ा के चल रहा था। आप मेरा वहाँ इंतजार क्यों कर रहे थे?
कुबड़ा अगला कदम उठाता लाठी को ज़मीन पर मारते मारते रुका। मुझे सराय से तुम्हारे बारे में कुछ मालूम हुआ है। कई सालों से गज़ाल कुनान नामी एक खातून और इसके ख़ानदान की कहानी सुनता आया हूँ। अब तक इस पर यकीन नहीं था। लोग अफवाहें तेज़ी से फैलाते हैं या फिर इन अफवाहों की कहानियाँ घड़ लेते हैं, जैसे मैं घड़ता हूँ। दोनों हाथों से लाठी को थामते इसने अपनी भेंगी आंख से इसे देखा। दूसरी आंख इसके मैले चोगे की टोपी में छुपी थी। लंबे बाल गर्द से अटे थे। परीसा का दिल रुक सा गया था। कैसी कहानी सुनी है तुमने? हाथ ठंडे पड़ने लगे। किसने सुनाई है? सराय में कोई आया था? वो लोग परीसा नामी लड़की के बारे में कुछ पूछ रहे थे। मैंने सराय की मालकिन को इन्हें हैरानकुन और दिलचस्प बातें बताते हुए देखा। तुम्हें कैसे पता कि वो लड़की मैं ही हूँ? ठंडे पसीने चेहरे पर आने लगे थे। हुलिया हुलिया बताया था इसने। वो बात करते करते इसे गौर से देखने लगा। सर्द सी लहर इसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ी। तुम हो? इसने अपना मैला सा हाथ उठाया। तुम हो परीसा कुनान? इसने इन्हें भी ये भी बताया कि तुम अहरवान में हो। आप ये बात किसी को नहीं बता सकते। क्यों? क्यों नहीं बता सकता? जो लोग मुझे ढूंढ रहे थे वो मुझे मार सकते हैं। उसने घबराते हुए गर्दन खुजाई। तो मुझे बताओ कि क्या वो सब सच था जो उस औरत ने बताया? वो सरगोशियाना लहजे में बोला। मुझे नहीं पता कि इसने क्या क्या बताया है। मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा। मैं कहानियाँ जमा करता हूँ, इसी में मेरी रोजी रोटी है। रफ्तार में तेजी लाते हुए वो उस पथरीले रास्ते पर चल रही थी जिसके दाएं बाएं मखरूती मीनारों और तिकोनी छतों वाली इमारतें थीं। इसकी खिड़कियों की जर्द रोशनी बाहर छलक रही थी। वो बाजार से निकल चुके थे। काश इसके पास कोई घड़ी होती। अगर अभी इस आदमी के सामने इसका रूप बदल गया। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। असरा खातून के मोहल्ले में कदम रखते ही इसका सांस कुछ बहाल हुआ। गोल पत्थरों से बनी ये गली दोनों अतराफ से दो मंजिला झोंपड़ी नुमा छतों वाले घरों से सजी हुई थी। इन घरों की दीवारों पर लगे शमादान जलाए जा चुके थे। वो घर के दरवाजे के करीब पहुंचकर कुबड़े की जानिब देखा। मेरी कोई कहानी नहीं है। तुम यहाँ रह रही हो? कुबड़े ने घूमकर मोहल्ले का जायजा लिया। क्या यहाँ के रहने वाले जानते हैं कि तुम कहाँ से आई हो? वो हड़बड़ाई। सख्ती से होठों पर उंगली रखी और माथे पर परेशान कुन शिकने फैल गई। तुम इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, किसी को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। कुबड़े ने कुछ अजीब नजरों से इसे देखा। तुमने इस खातून के लिए खत भी लिखा था। तुमने इस लालची शख्स को सिर्फ अपने अल्फाज से कैसे माइल किया? वो कराकोए का बदमाश है। परीसा उछल पड़ी। इसने बेसाख्ता दाएं बाएं देखा और इन दो जीनों से उतरी जो असरा के घर के दरवाजे के सामने थी। तुम अपनी आवाज नीची रखो, दबी आवाज में कहते हुए इसने नागवारी से इस कुबड़े को देखा। मुझे तुमसे ऐसा ही एक खत लिखवाना है। कुबड़े की आवाज में कोई फर्क नहीं आया था। मैं ऐसा कोई काम नहीं करती, तुम्हें गलत फहमी हुई है। वो कुबड़ा अब इतना डरावना नहीं लग रहा था। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। मुझे ज़रूरत नहीं है मज़ीद रकम की। वो दरवाजे की तरफ पलटी और दरवाजे का ताला खोलने लगी। अगर मैं इसकी मौजूदगी वो अच्छी तरह महसूस कर सकती थी जब मैंने वहाँ सराय के सामने तुमसे चंद सवाल करने की कोशिश की, तो तुमने मुझे किस तरह झड़क दिया था। उजलत और परेशानी के बायस बोलते बोलते वो इसके हाथ कपकपा रहे थे। ताला नहीं खुल रहा था। अलबत्ता इस परेशानी को उसने अपने लहजे पर सवार होने नहीं दिया था। मैं समझी हम दोनों मास्टर से आए हैं। शायद हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़े, इसलिए मैं तुमसे बात करना चाह रही थी। लेकिन बात दरमियान में छोड़ते उसने थकी सांस ली। ये ताला आखिर खुल क्यों नहीं रहा था? उसके पास वक्त नहीं था। क्या तुम ये ताला खोल सकते हो? उसने परेशानी से लब भींचते हुए बिना इस कुबड़े की जानिब मुड़े पूछा। कुबड़ा लाठी घसीटता खामोशी से दरवाजे की जानिब बढ़ा, फिर खामोशी से ताला खोल दिया। वो जो कुछ फासले पर खड़ी हो गई थी, सरअत से दरवाजे की जानिब लपकी और इसके हाथ से चाबी ली। तुम अत्सार के गिरजाघर आ जाना, मैं वहीं काम करता हूँ। क्या? वो जो दहलीज पार करके दरवाजा बंद करने लगी थी। हैरान हुई, क्या इस कुबड़े का दिमाग खराब था? मैं वहां क्यों आऊंगी भला? तही से इसने सर से पैर तक इस कुबड़े को देखते हुए कहा, जो बिना जवाब दिए कुछ लंगड़ाता वहां से पलटा। ये वाकई खिसका हुआ लगता है। उसने सर झटका। भारी दरवाजा तेजी से बंद किया। कमरे की तरफ जाते हुए उसने चौके की डोरियां खोली। सहन में खड़े तनावर दरख्त के साए तले बने
मिट्टी के छोटे से घर पर नजर डालना वो नहीं भूली। मुर्गी और इसके चूजे अंदर दुबके बैठे होंगे। उफ, ये सर्दी, न जाने यहाँ कोई और मौसम क्यों नहीं आता। वो कमरे में आके ठिठुर कर रह गई थी। बमुश्किल इसने आतिशदान में आग जलाई। कुछ ना कुछ तो इतने अरसे में इसने सीख ही लिया था। कमरा गर्म होने लगा था। अजीब सा सुकून इसके जिस्म में सरायत कर गया था। असरा खातून के बिस्तर के करीब ही इसका बिस्तर भी था। इसने दीवार में बने ताक में रखे आईने में अपना अक्स देखा। गाल सर्दी के मारे खुश्क और सुर्ख हो चुके थे। वो गौर से अपनी आंखों में देखने लगी, जिनकी स्याही अपनी जगह से फैलने लगी थी। इसने दाएं बाएं तेजी से सर हिलाते, चेहरा दोनों हाथों में लेते हुए आंखें सख्ती से भींची। काश वो आंखें खोले और इसके सामने वो हिरन ना हो। इसे इस हिरन को नहीं देखना था। इसने आंखें खोल दी। कुछ देर आईने में देखा। आईना परिसा के बजाय हिरनी का अक्स दिखा रहा था। इसका सुनहरी रंग कमरे में फैली जर्द रोशनी में सोना लग रहा था। हिरनी आईने के सामने से हटी और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आतिशदान के मुकाबले जा बैठी। गर्दन मोड़े अपनी अगली टांगों को छुपाते इसने गजाल हसीन आंखें आंसू बहाने लगी। सहरसार। आज कराकोई के सराय में मामूल से हटकर कम लोग थे। मर्द मुलाजिम भरी हुई मेसों तक मतलूब अशिया पहुंचा रहे थे। हर मेज पर मरमर से बने शराब के छोटे छोटे जाम मौजूद थे। मुख्तलिफ खानों की मिली जुली खुशबू फिजा में फैली थी। दीवारों में नस्ब शमादान रोशन थे। ऐसे में एक मेज पर दो अफराद बैठे एक दूसरे की जानिब कुछ झुके बातचीत में मसरूफ थे। तुम्हें मैंने जितने पैसे भिजवाए थे, इसका क्या किया तुमने? बोलने वाले ने स्याह चोगा ओढ़ रखा था, जिसकी टोपी इसका चेहरा ढके हुए थी, जिसके बायस इसकी शक्ल देखी न जा सकती थी। हुजूर, आप जानते हैं ये गैर कानूनी अशिया कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचाई जाती हैं। जा बजा रिश्वत देने में बहुत ही पैसे लग जाते हैं। जितनी रकम आपने दी थी, इसमें फ़िलहाल आपके बताए गए तमाम इलाकों में किताबें भिजवा दी हैं। आपके इस अमल को बहुत सराहा जा रहा है। बरसों बाद अब अहरवान के लोग फिर से जादू सीखने लगेंगे। कैस, यहाँ कई लोग हैं जो जादू सीखने का जज्बा रखते हैं। मैं अपने भाई की तरह के बेवकूफ़ाना फैसले नहीं कर सकता। कुछ लोगों की गलती की वजह से इनकी पूरी कौम को कसूरवार ठहराना, ये सरासर ज़्यादती है। सिर्फ यही नहीं, महज शहर के इस्तेमाल पर कत्ल कई खानदानों के लोग मारे जा चुके हैं। ख़ास तौर पर शहरजार के ज़हीन साहिर जवान का कुल सरमाया थे। इनसे मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। सब मेरे सामने कत्ल किए गए और मैं कुछ नहीं कर सका। दाऊद सुल्तान ने बेयकीनी से पलक झपकी। वो इस वक्त चेहरा ढांपे सराय में एक मेज़ के मुकाबले बैठा था। करीबी मेज़ों पर मर्द ही मर्द थे। इनमें से कुछ जुआ खेलने में मगन थे। कोई शराब के नशे में धुत ओल फूल बोले जा रहा था। जा बजा मर्दाना आवाज़ों ने मिलकर माहौल में गहमा गहमी सी मचाई हुई थी। जिस शख्स का पीछा करते हुए वो यहाँ पहुंचा था, वो इस वक्त इससे 2-3 मेज़ों के फासले पर बैठा था। वो बासानी इन दोनों की आवाज़ सुन सकता था, जैसे वो उसके सामने ही बैठे हों। कभी कभार वो इस सलाहियत पर कुदरत की जानिब से शुक्रगुजार होता था। नौशेरवां ने इसे जहांगीर सुल्तान के बारे में जो काबिल एतराज़ खबरें पहुंचाई थी, इसे अंदाज़ा नहीं था वो इस हद तक सच साबित होंगी। जो असल खबर है, इसका क्या? इसी की वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ। जानता था इसके बारे में खतूत के ज़रिए बात नहीं की जा सकती। कैस ने अपना कंधा खुजाया। इसने जहाँ बाल सफ़ीद के कंधों पर फैले हुए थे और घनी मूछें दाढ़ी से मिल रही थी। दाऊद का हर उज़ू कान सा बन गया था। सांस रोके इसने कैस को बोलते हुए देखा। इनकी तरफ से आपकी दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है। फिर इसने जेब से कुछ निकाल के मेज़ पर रखा, जिसे वो देख नहीं सका। अब वो यूं जाहिर कर रहा था जैसे बराबर की मेज़ पर झगड़ते लोगों में दिलचस्पी ले रहा हो, लेकिन इसके कान इन 2 लोगों पर थे, जिनमें से एक न जाने किन किन कामों में मुलव्वस था। शहरजार आने जाने के लिए आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। वहाँ के लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं हुजूर। कैस के चेहरे पर ममनूनियत भरी मुस्कुराहट थी। दाऊद के तन बदन में आग सी लगी। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ था। जहांगीर सुल्तान ने निगाहें कुछ फासले पर बेसाख्ता उठते नौजवान पर डाली। चोगों में ढके इनके लबों पर तंजिया सी एक मुस्कुराहट फैल चुकी थी। नौजवान लंबे लंबे डाक भरता सराय से निकल चुका था। 2 मुलाजिम बड़ी सी तबाक उठाए इनकी मेज तक आए और इनके सामने वो तबाक रखी। इनमें अनगिनत शीशियां थी।
جن میں عجیب و غریب رنگت کے محلول تھے۔ جہانگیر سلطان کی آنکھیں چمکی، وہ ایک کے بعد ایک شیشی اٹھانے لگے اور ان پر چسپاں پرچی پر ان کے استعمال کے بارے میں پڑھنے لگے۔ سرائے سے دور ہوتا گھڑ سوار گھوڑے کو پوری رفتار سے دوڑائے جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا جہانگیر سلطان دونوں کے لیے محل سے دور تھے، اسے ان کے حجرے کو تفصیل سے دیکھنا تھا۔ لارا خاتون کے بارے میں جو سوچ رہا تھا وہ اس کے سچ ہو جانے سے غائب تھا۔ برف کا ایک نرم اولا اس کے ناک پر ٹھہرا ہو تو اس نے اسے فوراً صاف کیا۔ سفیدی زمین کو ڈھکتی جا رہی تھی۔ چمنیوں سے اٹھتے دھوئیں سرد فضا میں واضح لگ رہے تھے۔ دبیسا نے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جس کی موٹی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ دیکھو تم ویسے ہی قارئین کی توجہ کھینچ چکی ہو اور لوگ کتاب پر تمہارا نام دیکھ کے ہی فوراً کتاب خریدنا چاہتے ہیں۔ فی الحال تم جس کتاب پر کام کر رہی ہو، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم انہیں لوگوں کی نفسیات کے مطابق لکھو۔ گو خان نے اپنے شانوں سے نرم دھول کے مانند برف جھاڑی۔ دبیسا کا چہرہ گو خان کی بات پر چمک اٹھا۔ وہ اس کے ہمراہ قدم ملا کے چل رہی تھی۔ دونوں کے قدموں کے نشان ان کے عقب میں راستہ بنائے شہرزار کے شاہی قلعے کے دروازے تک بن گئے تھے۔ وہ واہ کیا بات کی ہے آپ نے گو خان صاحب! اگر میں اس نظریے سے کتاب لکھوں تو شاید قارئین کتاب میں لکھی گئی میری ہر سوچ کو زیادہ ٹھیک سے سمجھ سکیں، لیکن چونکہ یہ کتاب دراصل ہم سب کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے تو گو خان صاحب، تو شہرزار کے لوگ کیا وہ اس کا اثر نہیں لیں گے؟ اس کی سفید پلکوں پر برف کے ننھے ننھے ذرات چپک گئے تھے۔ غیر معمولی سفید رنگت اسے برف سے بنایا گیا کوئی مجسمہ بنا رہی تھی۔ گو خان اسے رکتے دیکھے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی دبیسا کے چہرے کے اس سیاہ پیدائشی نشان پر رکیں۔ شاید اگر یہ نشان نہ ہوتا تو وہ اتنی غیر معمولی نہ لگتی۔ نشان اسے بدصورت سا دکھاتا تھا۔ نہیں دبیسا، شہرزار کے پڑھنے والوں کا اپنے سلاطین اور نظریات پر یقین اور مضبوط ہو جائے گا۔ یہ کتاب کچے ذہنوں کی سوچ کو ایک روح دینے کے لیے ہوگی تاکہ ان میں اپنے نظریات پیدا کرنے کی صلاحیت نہ رہے، کیونکہ جن لوگوں کے لیے یہ کتاب ہے وہ کتابیں سیکھنے کے لیے نہیں پڑھتے، انہیں بس ایسی کتابیں چاہیے جو انہیں کسی اور ہی دنیا میں لے جائے، جہاں ہر طرح کی عیاشی ہو، جہاں ہر وہ چیز ہو سکے جو حقیقی زندگی میں نہیں ہو پاتی۔ گو خان صاحب میں بہت خوش ہوں کہ مجھے آپ جیسے شخص سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں بہت کچھ سیکھ رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دلچسپی تھی۔ مردوں اور عورتوں کی نفسیات کو مد نظر رکھ کے ہم دونوں جنسوں کی کمزوریوں کو ان کی خوبیاں بنا کے پیش کریں گے۔ دیکھو دبیسا، ہر شخص چاند کی مانند ہے اور اس کا ایک سیاہ رخ ہوتا ہے جسے وہ چھپائے پھرتا ہے۔ ایک عام مرد عیاشی کیا ہے کہ وہ عورتوں کی محفل میں مشہور ہے اور عورتیں اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترسیں۔ اس کے پاس بے تحاشا پیسہ ہو اور وہ ان عورتوں کو بنا ان کی ذمہ داری اٹھائے، بنا ان کے لیے کوئی مشقت کیے وقت گزاری کے لیے استعمال کر سکے، خاص کر حسین عورتوں کو۔ گو خان نے پشت پر ہاتھ باندھے۔ اس نے دبیسا کی طرح چوکے کی ٹوپی پیچھے نہیں الٹی تھی۔ ان کے سامنے شہر کی جانب جانے اور آنے والی گھوڑا اور بیل گاڑیاں کھڑی تھی، کچھ روانہ ہونے کو تھی اور کچھ کی منزل یہی تھی، اور اس میں سے مسافر اپنا سامان اتار رہے تھے۔ ایک عام عورت کی عیاشی کیا ہے؟ اسے بھی بے تحاشا پیسہ چاہیے، اسے کسی بھی ذمہ داری کا بوجھ نہیں چاہیے، اسے نوکر چاکر چاہیے جو اس کے ایک اشارے کے منتظر ہوں، اسے لوگوں کی توجہ اپنی جانب چاہیے۔ وہ چاہتی ہے مرد عورتیں اس کی تعریفوں کے پل باندھیں، تبھی وہ لوگ دکھانے کے لیے زیب و زینت کرتی ہیں۔ اسے ایسا مرد ملے جو اسے ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھے۔ صحیح کہا آپ نے، ایسا ہی ہے۔ تم نے ایک ایسی کہانی تخلیق کی ہے جو اخلاقیات، مذہب اور صحیح اور غلط کی حدود سے مبرہ ہو، کیونکہ کہانیاں انسان کی سوچ کی تعمیر کرتی ہیں۔ ہمیں اسی سوچ کی تعمیر کرنی ہے کہ انسان کا اصل مقصد خود کو خوش کرنا ہے، نہ کہ ان زنجیروں میں بندھنا ہے جو اسے پوری طرح زندگی جینے سے روکتے ہیں۔ گو خان کے انتظار میں کھڑے کوچوان کے قریب پہنچ گئے۔ سلام کا جواب دیا۔ دبیسا نے گو خان کو دیکھ کے الوداعی انداز میں سر کو خم دیا۔
میں اگلے ہفتے آپ کو کہانی کا خاکہ بھیج دوں گی۔ مجھے یقین ہے یہ کتاب کمانے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے بہترین ہوگی، اور یقیناً سر تیزی سے اس بات میں ہلایا، اس مقصد کے لیے بھی جو آپ اور ملکہ چاہتی ہیں۔ بے حد شکریہ۔ گو خان خوش دلی سے مسکرایا۔ دویساکنا چوغا سمیٹتی بھگی میں سوار ہوئی۔ کوچوان نے بھگی میں جتے گھوڑوں کی لگامیں کھینچتے ہوئے ان پر چابک ماری۔ بھگی ڈگمگا سی گئی۔ کچھ ہی دیر میں گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں بھگی ہام سکوئی کی جانب روانہ ہو چکی تھی۔ گو خان تیزی سے دور ہوتی بھگی پر نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں گم ہو چکا تھا۔ آسمان سے گرتے سفید اولوں اور پھیلتی دھند میں بھگی گم ہو چکی تھی۔ گو خان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی اور قلعے کی جانب پلٹ گیا۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔